અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો હલો તાલી અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો આ તો દીપકાનંદજી તમે કસોટી બહુ કરો છો. અચ્છા ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા કોણ? હા બોલ. આ બધા પ્રશ્નો પતી જાય પછી હા. પ્રશ્ન પૂછું છું. સારું જરૂર પૂછજો. આ થોડીક મંગાવો મંગાવો. વિજય ડી શાહ આવ્યા છે આપણા કલકત્તાવાળા? કઈ છે? અને બેન આવી છે? બેન કઈ છે તું? તારી દીકરીને ત્યાં ઉતર્યા છો? દીકરી આવી છે? સારું. એ લોકોને ત્યાં બોમ્બે કામ કરે છે? સારું સારું સારું. સારું લઈએ આપણે. હા લઈએ. એક બિહારી એક પદ લઈ લો ને નાનું, પછી આપણે લઈએ. પાણી બાણી પીએ. આપો પાણી. ભગવાન પરમાત્મા બતાવો. अनुभव करता है कि निकाला है राधे मनुष्य को कुदरत के कॉन्टेक्स्ट में
मनुष्य को पूरा विज्ञान से, साइंस से, ये लोग बोलते हैं व्हाट यस्टरडे आपने बताया, व्हाट यू सेड, राते को बोलना दो। यस्टरडे साइंस डज नॉट Science and religion, I read recently हाँ that ડૉક્ટર રાધે હમણાં એમને વાંચ્યું કે સાયન્સ ને રિલિજન બાબતમાં એ કહે છે science and religion का एक आर्टिकल था, હા उसमें the author has written યુ યુ ટેલ ઇન ઇંગ્લિશ हाँ, નો દેટ વોટ quotation was science and religion are always at juxtaposition. science and religion are always opposite each other. That is a common belief. Huh? That is the common belief. There is a common belief in the world. Science does not does not accept God because of lack of evidence. Today's science does not accept God. એટલે આજનું વિજ્ઞાન, આજના વિશ્વનું વિજ્ઞાન ભગવાનને હાજર છે, એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એમાં માનતું નથી, કારણ કે એનો પુરાવો નથી. બોલો. But scientists deep down do not deny God because of lack of evidence. પરંતુ એટલા ડાહ્યા છે કે પુરાવાના અભાવમાં ગોડ નથી એવું એ માનવા તૈયાર નથી. એ કંઈક અંશે રાખે તો છે જ પાછા. એટલે કંઈક અમે રહી ના જઈએ ભૂલે ચૂકે અમારી ગલતીને લીધે. એટલે દરવાજો ખુલ્લો, એક બારી ખુલ્લી રાખી છે એમને. नवीन देखो आज का विश्व और आज का विश्व का विज्ञान, मटेरियल विज्ञान जिसको बोलते हैं, ह्यूमन साइंस नहीं बोलते. આજના એ સાયન્સને હ્યુમન ગોડ રિલેશન, હ્યુમન नेचर रिलेशन, ह्यूमन साइंस रिलेशन क्या कॉन्टेक्स्ट में बताया. पेरिशेबल तो ये कैसा चलेगा. तो इसीलिए मानते नहीं है वो लोग. पेरिश हो गया तो हो गया. वो तो यहाँ बुद्ध भगवान इतने विचार दशा में और सभी तरह से आगे गए थे, फिर भी आत्मा के संबंध में जो शंकाएं रह गई थी उसमें उन्हें जो सुख दुख इच्छाएं वासनाएं जिसके कारण ये चक्रावा है और उसके चक्कर में से छूटना है, वो तो मानते थे, आत्मा मानते थे. लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है, वो गुण क्या है, वो बराबर नहीं खुले हुए. ये बात हो गई. तो जैसा दादा भगवान ने बताया है कि आत्मा है और है ही, ऐसा बोल नहीं पाते. और इसीलिए उनके उद्गारों में निकल गए आत्मा अवस्था अवस्था से बदलता रहता के कारण, बदलने के रहता के कारण, चेंजिंग मोड्स के कारण नाशवंत है. शाश्वत है इस ढंग से कि हमेशा वो उत्पन्न होते टिकते ध्रुव रहता है. लेकिन वो उनकी
शाश्वतता इतनी है और नया आत्मा उत्पन्न होते ही वो शाश्वत, तो इतना ही शाश्वत है। तो मोड्स और मोड्स एग्जिस्टेंस स्टेज के दरमियान का शाश्वत उन्होंने माना, परपेचुअलिटी के हिसाब से नहीं। नवीन भाई समझे है नहीं? अर्थात उनकी डेवलपमेंट की श्रेणी में आ जाओ रसिक भाई, ये कुर्सी है वसंत भाई के बाजू में, वो काफ़ी आगे गए थे, लेकिन मन का सही श्रेणी पार निकल गए थे। लेकिन बुद्धि श्रेणी में से पार निकलते 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 आखिर में ये इससे हो गए मोड्स ऊपर, मोड्स, हाँ, एट द लेवल ऑफ मोड्स। आप यू अंडरस्टैंड? पॉइंट इज स्वीकार किया कि शरीर और आत्मा की अलग अलगाव पड़ा, लेकिन गुण, द्रव्य गुण अवस्था, वो यहाँ अवस्था के स्वरूप में द्रव्य को परपेचुअलिटी के स्वरूप में नहीं समझेगी। मेहता साहब, ये बात हो गई। तो दादा ने बताया ही कि आत्मा क्या है। वो संपूर्ण सर्वांग स्वरूप से, अनुभव प्रमाण से जो केवल स्थिरता को पामे है, और ऐसे केवल स्थिरता को पामे हुए ज्ञानी वो ये नाशवंत अवस्थाओं वाला शरीर और शरीर की सारे मोड्स अवस्थाओं में हम जो है हम ही रहते हैं, और अवस्था के स्वरूप से रह के विलीन होते ही हम रहते हैं, हम विलीन नहीं हो जाते। इतना डिफरेंस सटल बन गया। अभी समझे नवीन कि नहीं? इसीलिए द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। जैसा दादा भगवान का स्वरूप वैसा ही, जैसा श्री श्रीमद स्वामी अरिहंत परमात्मा का स्वरूप वैसा ही। हम ऐसा नहीं बोल पाते कि जैसा माहिर भगवान का स्वरूप वैसा ही हाजिर होना। इसीलिए श्रीमद जी ने बताया कि हम ये काल के राम है, ये काल के कृष्ण है, और ये काल के महावीर है, क्योंकि हाजिर हमें आत्मा का परमात्मा स्वरूप अगर हमें ऊपर उनकी कृपा न है तो भी सत्पुरुष और उनकी कृपा है तो हमें आनंद है। वहाँ तक गए क्यों? कि उनकी कृपा नहीं, वो तो सत्पुरुष के अधीन है न, वो तो है ही, कहाँ है? साथ में ही है। तो सत्पुरुष है तो उनके साथ वो है ही। ये बात बन गई। ये क्रम मार्ग है, क्रम मार्ग श्रीमद, लेकिन क्रम मार्ग में कितनी ऊंची विचार श्रेणी और विचारधारा और निर्णायक इच्छा शक्ति, अद्भुत, पॉजिटिव के पक्ष वाली पदार्थ। और दादा भगवान संपूर्ण सर्वांग स्वरूप से
संपूर्ण स्वरूप, सर्वांग स्वरूप। ये कलयुग के, ये पांचवें आले के एक आश्चर्य स्वरूप प्रकाश हो गया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य घटा। जैसा तीर्थंकर भगवंत हाजिर होते हैं और तीर्थंकर भगवंत की हाजिर होने के कारण वो क्रियाकारीपन से मेहता साहब बाकी का केवल ज्ञान का पश्चात का निर्वाण के समय तक का जो आयुकाल है वो आयुकाल के दरमियान तीर्थंकरत्व से रहते हैं, वो क्रियाकारीपन से रहते हैं। मेहता साहब समझे, हाँ हमारा दीपक आया है, क्रियाकारीपन से हम बोल लेते हैं ना, ये दादा भगवान का क्रम विज्ञान क्रियाकारी है, वो समझना बहुत ज़रूर है। लेकिन वो क्रियाकारी है, दादा भगवान खुद के लिए बोल सकते हैं, महात्मा को समझा लेते हैं, देखो आपको हाथ में दिया आया है, लेकिन आपको समझ लेना है कि क्रियाकारी है। बोल के हम फुल स्टॉप पर वहाँ रोक नहीं पाते। अभी समझे, फुल स्टॉप मिल गया है, लेकिन व्यवहार के सब कॉमा ये सब बाकी है, वहाँ से उसको लेके आगे जाना है। विपिन पे जाना है कि नहीं? व्यवहार, जो व्यवहार जहीं हम अटके हैं वहाँ से निकलते निकलते निकल जाना है। क्यों कि हमारे हाथ में जो व्यवहार में जो विभाव से अटके थे उसका प्रतिपक्ष स्वभाव से हम है, और प्रतिपक्ष स्वभाव से हम जरूर निकल सकते हैं पुरुषार्थ से। क्यों कि उसका प्रतिपक्ष वाला स्वभाव है। वो कौरव पांडव का दोनों का पक्ष प्रतिपक्ष पर नहीं है, ये अलग सा है। ये 5 महाव्रतधारी है। नवीना नहीं समझे? 5 महाव्रतधारी, 5 आज्ञा रूपी, 5 आज्ञा और कुछ है ही नहीं। दादा भगवान ने ये महाव्रत देते तब भाग जाते, यहाँ से छटक जाते, इसीलिए 5 आज्ञा दे दी कि 5 आज्ञा से बाकी का व्यवहार निकाल दो। कमाल के दादा है, पर मुझे बताना नहीं चाहिए बात। ये लोग महाव्रतधारी बोले जाएंगे, हम तो अणुव्रतधारी से। ऐसा नहीं कहा है। क्या? ऐसा नहीं कहा है, आज्ञा सबको एक सरीके की। समझने योग्य है। वो विज्ञान है मेरे पास, विज्ञान अर्थात जो हमेरा जानियुपने का स्वभाव प्राप्त हो गया है, वो स्वभाव से, वो बीज स्वभाव से जो केवल स्वरूप का प्रकार का है, वो भी स्वभाव से कारण में ये नहीं देखना है कि कारण भी स्वभाव है, ये देखना नहीं है, कभी भी नहीं देखा जाता। किसी भी व्यवहार में जो कर्मकृत क्रियाओं से है, क्या बताया? कर्मकृत, हाँ, कर्ता भाव से की गई एक्शनरी क्रियाओं से आज रिएक्शन स्वरूप व्यवहार आया है
हमारा एक्शन हमारे सामने आया है जिससे वो रिएक्ट हमें भासता है कि क्या आया। तो हमारे उनके सामने रिएक्शन आने की होनी नहीं है, तो स्वभावगत आने वाली है। क्यों कि द्रव्य कर्म में जुटी हुई है, भाव और अभाव दोनों स्वरूप से। नहीं समझी? भाव और अभाव दोनों स्वरूप से। तो द्रव्य कर्म जो है वो तो एक अलग सा बताया है अंतःकरण के स्वरूप में, बाकी सब नो कर्म ही है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म सब नो कर्म में ही है, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे सब। इसीलिए विस्तार से सारा विज्ञान शरीर की कॉन्टेक्स्ट में आत्मा और आत्मा का स्वरूप और आत्मा के गुणों, शरीर और शरीर के गुणों, प्रकृति और पुरुष दोनों सही ढंग से समझ में आवे, ऐसे भेद प्रक्रिया है, भेद प्रक्रिया। नवीन है कि नहीं? बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। ये वकील लोग रिलेटिव व्यवहार की अवस्थाओं की मोड की हो गई हुई उसी का ही एनालिसिस करके उसको बरोबर ठीक कर देते हैं, और जज साहब जजमेंट देते हैं तो उसकी भाषा भी इतनी फर्स्ट क्लास होती है कि बिल्कुल लगा देते हैं। क्योंकि जज साहब को कुछ लेना नहीं है किसी पार्टी से, जजमेंट देते हैं वो देने से नहीं देते, वो न्याय उनसे होना है, बस इतनी बात है। तभी वो जज अपना न्याय सही दे सक पाएगा। क्या बोलते? नहीं बोलो पद। हाँ, अवस्था अद्भुत। अवस्था मात्र કુદરતી રચના છે। આ દાદાનો સંપૂર્ણ સર્વાંગ અનુભવ અદ્ભુત છે। અવસ્થા અવસ્થા માત્રમાં સારી રીતે જોઈ જાણીને કેવી રીતે પુત્ર સ્થિરના સ્થિર રહ્યા છે બધી અવસ્થાઓ। બિલકુલ આ સ્વભાવ અને અવસ્થા બંને, અવસ્થા તો બંને પક્ષ છે, સ્વભાવની સ્વભાવથી છે, વિભાવની પ્રભાવથી છે, બંને રીતે અવસ્થાઓ છે। પરંતુ અવસ્થા અવસ્થાઓ જ છે, પરંતુ સ્વભાવ અને સ્વભાવની અવસ્થાઓ સ્વભાવગત જ હોય, એટલે સ્વભાવથી જ હોય, અને એ સ્વભાવથી ચ્યુત ક્યારે પણ ન થાય, સ્વભાવથી ચ્યુત ન થાય। અહીંયા આગળ આ ક્ષણિક અને પરપેચ્યુઅલ શાશ્વત આનો ભેદ છે। નવીન સમજાયું? આ અવસ્થાઓમાં ભણતા જ ક્ષણિક થયા, પડ્યો નાયગ્રા ગયા, પારી આગળ જોયું, 1 મિનિટ 2 મિનિટ પાણી આમ જોયા કરીએ ને બહુ સરસ લાગે, આટલો મોટો ફોલ માસ અને તાજો માજો હોય પડે તો એ જોતે પડી જાય જોડે એવો એ, અને ઊભો અહીં આગળ શું હશે છે? તે અનુભવ કરેલો? મેં તો કરેલો। તો જોજો તમે, ઇઝ ઇટ નોટ સો? સ્પેશિયલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી। ખરું કે નહીં? હા, તો આઇન્સ્ટાઈન જુઓ ને, પણ રૂકાઈ ગયા ને આમ તો બિલકુલ સ્પષ્ટ। એટલે એમને ગોડને સ્વીકાર્યા, પણ સ્પષ્ટ તરીકે ના સ્વીકારી શક્યા। કેવી રીતે સ્વીકારી શકે?
એમને પ્રમાણ નથી મળતું અને પ્રમાણ આગળ જોયું કે પહોંચી નથી વરાતું એટલે છોડી દીધું કે હવે આગળ ના જવાય. આમાં જઈએ તો તોફાન ઊભા થઈ જાય બધા. આ માણસનું કામ નથી ગજાનું. આ તો પણ એ ક્યાંથી કે અમારા કરતાં શક્તિશાળી હશે કોઈ, અમારી બુદ્ધિથી કોઈ શક્તિશાળી હશે કોઈ? હે? આમ તો સ્કૂલમાં તો એ ઠોઠ હતા, જોકે એમને ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતો સ્ટડીઝ ભણવામાં, દાદાની માફક. હા કે અને આ જરા ટાચું હતું બધું બધી રીતે. તમે તો જાણો, સાહેબ જાણે છે ને બધું, એમને શીખવાડ્યું બધું મને. સાહેબ હે સમજો, અવસ્થા આવે છે, રહે છે, જાય છે. આપણે જ છીએ એને જોતા જોતા, એને જોતા જઈએ છીએ, જોતા જોતા એની સાથે રહીએ પણ છીએ અને જતા જઈએ છીએ તે આપણા સ્વભાવમાં જ રહીને સ્વભાવમાં ફિટ થઈને રહીએ છીએ. એને જઈએ છીએ એવું ના કહેવાય, પણ સ્વભાવમાં શમન થઈએ છીએ, શમન. કારણ કે આપણે જોયું ને, અવસ્થાને જોઈ. ચીટક્યા નહીં કહેવાય, જેટલું ચીટક્યા એટલું હા થોડોક ચીટક્યા તો નાનો કરંટ, વધારે તો મોટો, અને વધારે તો મોટો ઝાટકો તો લાગે જ ને. ના લાગે? તરત લાગી જાય. પણ શોખ થઈ ગયેલો ને બહુ, એટલે ખબર નથી પડતી. જો હશે જ પાછો શૈલેષ હસતા શોખ હો ગયા. તો શોખીન થઈ જાય પછી મજા આવી જાય. એટલે માણસને, મનુષ્યને તો આપણા દેશમાં સનાતન સંસ્કારો જે છે એમાં આ શરીરને ટકવા માટે એ શરીરને સાધન રૂપી ગણ્યું છે. અને સાધન રૂપી ટકવા માટે એનાથી આપણે આપણા મૂળ કામ થઈ જાય આપણું, એના માટે છે આ સાધન. એટલે એના માટે વાપરે. તે વાપરતા એની જોડે જે વાપરનારો થતો જતો એવું થઈ જાય છે. મુશ્કેલી આ છે. પણ એ કાળ અને કાળને અનુરૂપ બધા સંજોગો છે એટલે ચાલ્યા કરે છે અને ઘણા લાંબા વખત સુધી ચાલે છે. બહુ લાંબો વખત, એટલે કે દ્વાપરનો જ લાંબો, એટલે બીજો તો નહીં જ. અને આ બાજુ દ્વાપર ને આ દ્વાપર. આખા કાળખંડમાં આટલા જ દ્વાપરના જ મોટા બે ખંડ છે, કાળખંડ એટલા જ, બાકીના એવું છે. એટલે આ કાળખંડ આવે એટલે શુક્લ પક્ષ, અને આ કયો? કૃષ્ણ પક્ષ. કૃષ્ણ શુક્લ, કૃષ્ણ શુક્લ. टाइम ढूंढते हैं ना, पर क्लॉक बहुत बड़ा है. टाइम क्लॉक बहुत बड़ा, क्या समझ में आवे? राइट. राफ हो जाएगा, राफ हो जाता है टाइम, और लीनियर भी दिखता है. अरे क्या टाइम, कैसा है टाइम? ये टाइम समझ में नहीं आता. अरे शैलेश, वो भरत अभी समझा कि नहीं?
उनके साइंटिस्ट है बड़े न्यू जर्सी में। रसिक भाई जानते हैं ना भरत? न्यू जर्सी, तरुबेन, तरुण और भरत। સાયન્ટિસ્ટ છે ને હવે. ત્યાર પછી હવે એમની જોડે વાતો થાય. પીએચડી એટલે હવે ખાસ હે એ તો હોય હવે. એટલે આ વેસ્ટર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આખી એ દેશકાળને અનુરૂપ એ રીતની એ આખી નોખી છે. ના બધાને કામમાં લાગે. બધા લેન્ડ માસ અને ભૂમિખંડ છે ને એ બધાને 6 કોન્ટિનન્ટ 6 કોન્ટિનન્ટ્સ એ પ્રમાણે જ હોય અને એવરી કોન્ટિનન્ટ બધું ડિફરન્સ હોય બધા પાછા ઇનસાઇડ્સ. એ સબ ડિફરન્સીસ મેઇન. ઓસ્ટ્રેલિયા આ લોકો ગમે તેટલા પણ પોતાને નોન રેસિસ્ટ ગણે છતાં પણ ઇનસાઇડ તો રેસિસ્ટ જ હોય બિલકુલ પક્કે. એ એમને પોતાને નભાવવા માટે બીજાને બોલાવી અને નભી જાય પોતે. સમજાય ને? એમને એમની રીતનું જીવવા માટે બીજાની જરૂર છે એટલે બોલાવી લે. તે બીજા કહે કે અમે તો તમારા પોતા કાઢવામાં અમને તો બહુ કેટલું બધું સુખ મળી જાય છે. એક પોતું મારીને કેટલા બધા પૈસા મળે છે કે 10,000 શું નવીન ખરસ. નમસ્કાર સાહેબ. પ્રકાશ ભાઈ અમે ખોટું શું છે? મેલમાં જઈએ તો આપણે મેલનું સુખ મળે. રસીભાઈ ખરું કે નહીં? હે એટલે હવે આટલું આ લઈએ આપણે. થોડોક આગળ અહીંયા છે પછી તમારું લઈએ ને. યોર ક્વેશ્ચન ધેન વોટ યુ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક? Dada, there is a in the for the center રિસર્ચ સેન્ટર. there is one aspect of we want to work on, and that's also very much debated in all Forum of world. foreign countries. What is the logical synthesis between knowledge and action? Which means, from what I could gather, knowledge aspect. It can be brought to light very nicely in the world light as well as in the out of world light as to make human beings happy, very happy, to live a happy life, peaceful life, blissful life. Both ways it can be
explained nicely. Nicely. It can be very well explained empirically. The proofs they want, that we have already sent books from Delhi. We went there. We were only for one evening, but straight from airport we went there to that Granthalaya or selected certain books. It became little heavy, so much heap. And that particular book wherein these basic principles of the relative and the real scientifically coming out in the context of the modern science as well as in the context of the science of Vitarags. It is provable, it is nicely brought out, perpetual 6 elements. Yes, yesterday we brought there just to give for you to just to have a look at it, but we have sent 5 copies of it at the center. We have told the Sangpati there to send by parcel. How can we carry such heavy load? Aptaputras carry heavy loads. Everywhere they go. Big books. Couple of books and still there are another institutions also, but gradually will come in touch. Gradually will come. But they will come in touch with us also. With us also. I have taken the address, everything. We will be in contact. We'll tell Parik. So, shall I go further? Thank you. તમારું પછી લઈએ આપણે. અવાજ જાય છે બરોબર? સાઈડમાં છે ને. ઓકે, ચાલો સીધો થઈ જવું. ના ના એમ નહીં. વાંકો થયો હતો છે. નવેમ્બર 2 સુરેશ પટેલ. ઉદાસીનતાનો અર્થ આપે ચિત્ત પ્રસન્નતા કર્યો છે. ઉદાસીનતા મીન્સ state of blissfulness, state of happiness that is not of vanishing type, that is of stable type, that is udasin. But the world meaning and action oriented meaning of udasinta is as understood from scriptures, શાસ્ત્ર પ્રમાણ, કે ઉદાસીનતા એટલે ગંભીર ભાવ. सभी तरह से खास करके लाइफ में परसेप्टिवली गंभीर होना चाहिए. सामने को इंद्रिय ज्ञान से समझना चाहिए कि कैसा उदासीन. देखो साधुओं में भी ऐसे होते हैं, सभी साधु नहीं होते, लेकिन क्या उसका खास करके तो उदासीन बाबा का अखाड़ा ऐसा कर बोलते थे. उसका मन है, आश्रम है बॉम्बे में. यहाँ साधुओं के कई आश्रम होते हैं और ये उदासीन भाव जैनों में भी इस ढंग से माना गया है. मुंह पर गंभीरता. और दादा भगवान की उदासीनता की डेफिनेशन ये है कि चित्त
प्रसन्नता अर्थात आत्मा का परमानंद स्वरूप परिणमन है। शमन के पश्चात संपूर्ण सर्वांग स्वरूप से परे शमन, वो व्यवहार आत्मा में शुद्धात्मा का परिणमन है। जो व्यवहार आत्मा का है अशुद्धि में प्रोसेस में, उनका व्यवहार में इस निश्चय का, सरसता का स्वाद के कारण व्यवहार नीरस लगता है। इसीलिए बाहर से व्यवहार कर लेते हैं। जैसा एक पपेट है तो व्यवहार में वो पपेट को सभी रामायण के कैरेक्टर्स एनेक्ट करना है। वैसे हम जो जो व्यवहार है, जो वही व्यवहार के अनुसार हो जाते हैं, होते ही है, लेकिन अंदर से नहीं होते। अंदर से आनंद है, वो मुंह पर नहीं आया, लेकिन मुंह पर ऐसा भाव नहीं है कि हम बिल्कुल निष्काळजिता से निरस है। व्यवहार में सभानता से हम निरस है। क्या बताया? इतना फर्क है। और एक्शन मार्ग में, एक्शन ओरिएंटेड मार्ग में, वो एक्शन ओरिएंटेड मार्ग के द्विगुणात्मक कारण के अंदर की दशा के कारण ये बाहर भी ऐसा आ जाता है। नवीन समझे, ये दोनों बाहर का मोहरा और अंदर की दशा, ये दोनों अलग है। शरीर समझने योग्य है। सारा जीवन और जीवन का जीने का प्रकार, सही प्रकार, बचपन से केलवनी पाते पाते, संस्कार पाते पाते अंतर से संस्कार पाना है। आज भी केलवनीकार सभी लोग, विचारक सभी लोग वो मानते हैं कि केलवनी दरअसल मन के स्तर पर होनी चाहिए। माइंड, मन के स्तर पर कैसे करें? कोई जब मन क्या है जानते ही नहीं कोई, समझे? जैनों में उसको बोलते हैं भाव विज्ञान, लेकिन भाव विज्ञान बोले तो विज्ञान स्वरूप से जानना चाहिए, नहीं समझे? जो द्रव्य को विज्ञान स्वरूप से जानते हैं वही भाव को विज्ञान स्वरूप से प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है ना साहब? क्या बोलते हैं आप? जो द्रव्य से विज्ञान, हाँ, जो द्रव्य को विज्ञान स्वरूप से जानते हैं सही ढंग से, सही ढंग से, वही भाव विज्ञान। हाँ, जितने अंश में संपूर्णता, सर्वांगता जानकारी से है, इतना अंश तो पक्का हो ही गया है। तो दोनों ऐसा हो गया, द्रव्य और भाव। तो भाव प्रकाशित वहाँ से ही होता है, द्रव्य से, जो द्रव्य विज्ञान से समझा गया है। द्रव्य महीना क्या? जीवंत शरीर, बॉडी, इसीलिए इसको बताया है। और जो जीवन शरीर और बॉडी से, बॉडी में होते हुए, बॉडी के साथ होते होते, और बॉडी की किसी भी एक्शन के जो एक्टिविटी करवाने वाले स्वभाव का वाला है, उसमें हम एक्टिव नहीं है। बॉडी एक्टिव है, हम एक्टिव नहीं।
और नो? उसका नॉलेज होगा दादा, बट प्रैक्टिस नो प्रैक्टिस, ओनली पुरुषार्थ. पुरुषार्थ इज नॉन एक्शन. पुरुषार्थ इज नॉन एक्शन स्टेट, knowing and seeing state. That is why व्यवहार दृष्टि से हम नामधारी है, निष्ठा दृष्टि से हम शुद्धात्मा है. तो शुद्धात्मा दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि से हम मेरी नामधारी की भूमिका के सारे रोल में हमें सारे जीवन के ड्रामा के दरमियान हम ही खुद ड्रामा में ड्रामा के साथ ड्रामा से रहेंगे. जो ड्रामा बाहर कोई भी हमारा व्यवहार देखे उसको लगे कि कितना अच्छा व्यवहार है उसका. नहीं समझे? ये पति कितना आदर्श है, ये कपल कितना फर्स्ट क्लास है. नहीं समझे? आइडियल कपल है. आप लोग सुनना नहीं, हाँ? व्यवहार और आपता पुत्रों का ऐसा समझना है कि शरीर और वो दोनों ये कपल ही है ना. नहीं है? शरीर से शादी हो गई है? शादी हो गई थी? नहीं, हो गई थी तो उनके साथ रहना पड़ेगा, निभाना पड़ता है ना शरीर को. हैं? अरे ऐसा नहीं बोला जाता. ये वाइफ अच्छा नहीं लगेगा उसको. कैसा नहीं? महेश आनंद जी को पूछो, नहीं कुछ किया जा सकता. वाइफ को खुश रखने की जरूरत नहीं है, उनके साथ रहना जरूरी है. खुश रखने से कोई खुश नहीं होता. तो मैं नहीं जानता. वो जानते हैं कि हम उनको खुश नहीं रखते. और अंदर से खुश है. ये बात है. दादाजी, उनके साथ रहना उसका मतलब क्या है? उनके साथ रहना, क्योंकि काम से अलग हो जाएंगे ऐसा होता है. साथ रहना यानी क्या है? पूरा उसके साथ उनको सच्चा लगे और हम अंदर से सच्चे स्वरूप से न रहे. अंदर से बोला है भैया, उसमें क्या गलत? वो कौन देखने को जाता है अंदर? व्यवहार के जो वाइफ होते हैं तो यह सिद्धांत अरे ये तो महात्मा लोग है, वो तो हम हरकत नहीं बात करने में. नहीं तो हैरान हो जाएंगे. नहीं, बाहर नहीं बात की जाती है. बाहर यानी ये इसके साथ कैसे? बाहर अपना चौपड़ी छापत नहीं चलेगी, जमेगी नहीं वो. उसके अलग ढंग से स्वादवाद से जानी चाहिए वो. अगर स्वाध्याय से नहीं गई तो वन साइडर हो जाएगी. समझो थोड़ा. हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन दादा की वाणी ऐसी नहीं है. ऐसा यहाँ से लिया ले और दे दी. वो टुकड़ा नहीं किया जाते. इसी बात है. खुद के शरीर के साथ वही लागू पड़ता है. खुद के शरीर के साथ भी वही लागू पड़ता है. पर वो शरीर वो वाइफ है ना क्या? हाँ, लेकिन वो तो सच्ची वाइफ है. लेकिन उसके साथ रहना कैसे? और वाइफ का शरीर उनके लिए उसके साथ निभाना पड़ता है ना उसको. हाँ, एक तो वो प्रेम से निभाती है क्या? वो अलग बात है. निभाना, वो अलग बात है. निभाना पड़ता है. ज्योति क्या प्रेम से निभाती है? वो तो भारत की नारी है, इसीलिए
आर्य नारी ने, वो संस्कारी नारी है कि हमारा फर्ज ये है, तो पूरी फर्ज से रहती है और सब फिंगर्स जल जाती है तो समझ जाती है कि बस जहाँ जल जाती है वहाँ ऐसा नहीं रहना है, वो संभाल लेती है। पक्की है, बहुत पक्की है लोग, समझे। लेकिन भाई लोग कच्चे रहते हैं थोड़े। स्त्री पुद्गल, एज ए स्त्री पुद्गल जाना वो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या समझते हैं आप? नहीं समझते। और क्या नहीं समझ? तो पाता पुत्र कैसे होंगे? आता पुत्र तो सभी अनुभव होने के पश्चात होना है। बात सही है, वो प्रोसेस में है। दादाजी ये शरीर के साथ कैसे रहना है? कसौटी है आर्य नारी। शरीर के साथ रहना, अभी जो आप श्री ने बताया कि शरीर के साथ कैसे रहना है, जैसे वाइफ के साथ रहते हैं उनके साथ रहो। हम सबको बताते हैं ना कि वेरी लाइफ इज वाइफ। हम सबको बताते हैं सत्संग में। वो समझ में हम पूछते हैं तो समझा देते हैं कि आप इसे समझ लो। अगर उससे आप प्रेम करने सीख गए तो आपको वाइफ को कभी नाराज न होगी आपसे। लेकिन शरीर के से गड़बड़ हो जाती है तो आगे गड़बड़ होने ही वाली है, क्या करें। दादाजी ये साथ रहने का जरा बता दीजिए ना। ये मुझे मालूम नहीं। साथ रहने का मैं तो सर पूछते हैं साहब का, रसिक में साथ का भाई बताओ, साथ कैसा रहा जाता है? साथ में रहना यानी क्या? कुछ नहीं करना। प्रसंग में, हर एक प्रसंग में एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, विपरीत हो कि अनुकूल प्रसंग हो, एडजस्ट हो जाओ। अगर मन नहीं मानता है क्या करें? ऐसा कल कैसा भी करे। एडजस्ट शब्द डिफिकल्ट लगता है तो कैसा भी करके जैसा भी तैसा व्यवहार में भी समझते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो ने, ठीक है समहाउ। हाँ, अंदर समझ जाते हैं, बाहर दिखावा में नहीं आता, लेकिन समहाउ अंदर एडजस्ट करके पीछे बाहर ऐसा और क्लचेस वगैरह डाल के सब कर लेता है काम। करना ही चाहिए ना, व्यवहार में करते हैं सब लोग। और जब सिचुएशन कठिन हो जाती है तब तक डिफिकल्ट हो जाता है। मुनाफा ज़्यादा चाहिए व्यवहार का, 500%, 1000%, तो उसका रास्ता अलग लेते हैं लोग, लेते हैं ना आज। क्या करें। राधे फिर भी दादा भगवान ने बताया है ये अक्रम विज्ञान का प्रकाश खुला हुआ है और ये काल में तो आगे के काल के लिए वो पक्का दिन सनराइज के समय का, सूर्य का, नारायण का समय और सारा दिन के समय का वहाँ तक का है। और वो समय है हमारे लिए। वैसा तो 18,000 19,000 वर्ष है, फिर भी उनकी ये अक्रम विज्ञान की असर एक एक्सेप्शनल मार्ग होने के नाते वो कहीं समय के लिए होता है। और पीछे जो पुण्यशाली भाग्यशाली और जो जिसको वहाँ जिसको प्राप्त होना है उसका प्रकाश खुद की इनर हैप्पीनेस के लिए उसको मिल जाता है। कोई किसी को पहुँचा नहीं सकता। इंस्ट्रूमेंट से ये विश्व में काम बन जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से अगर नहीं है
तब गड़बड़ होती है। आप समझते होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दिस वर्ल्ड अगर ये आज का मटेरियल साइंस को ये बात समझी जाए तो सीख भाई ठीक है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते नहीं? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट हथियार, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य वो हथियार स्वरूप उनका जीवन है, और मनुष्य के साथ वो भी हथियार स्वरूप है। तो हथियार स्वरूप मनुष्य से हथियार स्वरूप स्वभाव से काम कर लेते हैं एक दूसरे से, एक हथियार स्वरूप वाले। तो सारा जगत का व्यवहार हथियार स्वरूप बन जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आया? बोलो ने भाई, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आया? जब उसमें गड़बड़ आती है तभी होता है ना। विपिन भाई बोलो ना साहब, नहीं बोलते हैं? उसमें गड़बड़ होती आती है। इंस्ट्रूमेंट क्या राग द्वेष करता है? हाँ? इंस्ट्रूमेंट को कुछ सेंसिटिविटी है कोई? बोलो ने, बस खत्म हो गई। इंस्ट्रूमेंट को कोई फीलिंग होती है क्या? सेंसिटिविटी की फीलिंग बोली जाती है क्या? लेकिन इंस्ट्रूमेंट नेचुरल होने के स्वभाव से, नेचुरलिटी से वो लाइव इंस्ट्रूमेंट है। तो लाइव इंस्ट्रूमेंट और नॉन लाइव इंस्ट्रूमेंट में इतना फर्क हो गया, बस इतना फर्क हो गया। मैन मेड नॉन लाइव इंस्ट्रूमेंट अगर इतना है तो नेचर सब्जेक्ट टू नेचर क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट वो कितना सेम थिंग इज बेटर, मच बेटर, मोर एफिशिएंट। पर एफिशिएंसी में जितनी कम उतनी गड़बड़ है ना। और सारा सोसाइटी और मानव समाज में क्या बनता है कि जो एफिशिएंसी में जितनी कम है उसको सुधार में, ये बात है। और पीछे वो बिजनेस भी हो सकता है, तो क्या करें। इंस्ट्रूमेंट इतने बड़े हैं और एज ए कमोडिटी उसके ऊपर ही तो कितना कॉमर्स चलता है। राधे बोलो ने, प्रकाश बोलो ने, अमेरिका का कॉमर्स किसके ऊपर चलता है, लाइव या नॉन लाइव पर? विपिन बोलो ने, हैं? पर वो कॉमर्स का सारा एक्टिविटी तो नॉन लाइव करते हैं। हाँ? कौन जानता है लाइव? वो उसको ही टारगेट करते हैं ना। नॉन लाइव करते हैं महीना क्या? लाइव नॉन लाइव है। अगर लाइव यूज करता है तो क्यों राधे बोलते हैं? नॉन लाइव के साथ जुड़ा हुआ है। पर नॉन लाइव लाइव का है या कुदरत का? कहाँ भी नॉन लाइव कहाँ भी कुदरत का नहीं हो पाता, बताइए। ये जाड़ है तो कुदरत का बोल सकते हैं कि कौन सा है, लाइव है नॉन लाइव? तो ये अलग हो गई बात। कितने अच्छे इलस्ट्रेशन देते हैं हमें। नो क्वारल, नो कॉन्फ्लिक्ट, कुछ नहीं, क्लैशेस नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। जो प्रकाश कितना मजा आती। दादाजी, हाँ, ये निमित्त भाव से हुआ कि कर्ता भाव से हुआ? उसका नाम क्या है? क्या?
ये निमित्त भाव से हुआ। निमित्त शब्द कहाँ से लाए? इंस्ट्रूमेंट। हथियार, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट भाव से हुआ कि कर्ता भाव से हुआ? कर्ता भाव कहाँ से आया? उसका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल लाइफ। लेकिन ऐसी नहीं है ना, हाँ? ऐसी नहीं है। साइंस है ना, उसका विज्ञान है ना, तो विज्ञान तो समझो। तो डिफिकल्ट का है क्या उसमें? और डिफिकल्ट विज्ञान समझने में जाता है तो उसका दही हो जाता है। पीछे करी बनानी पड़ती है उसको, ब्रेन करी। हाँ बिगड़ जाता है तब सब रुक जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाता है तो सब रुक जाता है। ये तो बराबर है ना, ત્યારે શું કરવાનું? इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाता है। तब सब रुक जाता है। वो तो जब इंस्ट्रूमेंट ऐसा है ना, लाइव इंस्ट्रूमेंट, तो खुद से किया जाता है, ऐसा है वो। इसीलिए खुद से वापर नहीं होता, वो कुदरतीपन से वापर होता है, वो जानते नहीं। और दादा भगवान ने इतना पूरा विज्ञान बता दिया, पूरा भेद से हैं, कि इंस्ट्रूमेंट खोट के ही नहीं कहा। फिर भी ये दादा का बताया हुआ कहा हुआ न मानते, अपना खुद का आगे का माना हुआ में लिपसते, स्लीप होते, उनका इंस्ट्रूमेंट खुट जाता है। तो पीछे दादा पासे जाते हैं, दादा ऐसा हो गया, क्या करो, कुछ कर दो। वो खुद वापरता है ये समझ में नहीं और आता। वापरने के समय उसको कुछ नहीं होता, लेकिन समझ में नहीं लेकिन आता। ये होता है तब वापर लिया वो समझ में नहीं आता। तो वो तो अपना मजा कर ले, खाना पूना पोटा सब कुछ अपना, इंस्ट्रूमेंट खुद का तो क्या। और रिपेयरिंग के लिए दादा जाओ, कमाल के लोग। ये तो अक्रम विज्ञान, अक्रम है भाई साहब, सभी जगह पर ऐसा अक्रम। है। ये तो तरु ऐसा है नहीं, आपके लिए नहीं, ये नहीं, ये कभी नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब ये हो गया, पूछ के करेंगे तो अच्छा है ना? हैं? पूछ के करेंगे तो अच्छा है। ज्ञानी कहे सो करे, वो करे सो ना करे। वो जहर पिए तो आप जहर न पिए, क्योंकि वो जहर पिए तो उसको मार भी जानते हैं। आप पिए न जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा। लेकिन आप कहे वो करेंगे तो उनका कहा आप वो करते तो देखो कितना सुख आता है, देखो। लेकिन धीर कहाँ है? धीर ये काल धीर को मांगता है। ये अक्रम विज्ञान प्राप्त है तो हाँ, वेरी स्कैर्स कमोडिटी। हाँ, वो मार्केट में नहीं मिलती, वो ज्ञानी से प्राप्त करनी है, उसको देख के धीरज सभी ढंग से। कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ऐसा रास्ते में खिटक जाता है, पंक्चर होता है, ये होता है, वहाँ करो, ये करो, करो। एक जाना है 10 माइल, एक 15 मिनट का रास्ता 15 घंटे ले लेते हैं। क्या करते हैं? सो रीटा रास्ते ऐसे है, गाड़ी ऐसी है, रास्ते ऐसे है, गाड़ी ऐसी है, पर क्या और करें? चलाने नहीं आता। हमेशा एवर फ्रेश ज्ञान है, विज्ञान है, तो भी जूने टायर, जूना ये घसाओ तो चलाए दो, चलाओ नवीन एवर फ्रेश, एवर न्यू। ओल्ड होता ही नहीं। हर एक अवस्था उदय होती है, टिकती है, अस्त हो जाती है। और दूसरी अवस्था जब उदय होती है तब आगे की अवस्था होती ही नहीं, वो तो गई हो गई। फिर भी चिचक जाते हैं,
अवस्था का देखी जाए, पर ऐसी अवस्था आई तो क्या करे, उसमें क्या करे। आपको शौक इतना था, उसी प्रकार के कपड़े लगाए तो क्या करे, निकाले और वही ऐसा ही निकला तो वो तो एक पीछे निकलना है दूसरा, पर ना निकलता है सही न, एक निकला तो दूसरा निकलेगा। धीर करो ना भाई। प्रकाश क्या बोलता है, क्या गलत बताया? थोड़ा धंधा ज्यादा कर लिया है तो जरा समय। दादाजी, ये टिकने का मतलब क्या होता है? ये टिकने का मतलब क्या होता है? टिकने का मतलब क्या होता है? टिकता है हमेशा कोई भी अवस्था टिकने वाली होती है, क्यों कि कली काल है, पंचम काल है। और ज्ञानी जब अनुभव स्थिरता आती है तब टिकने वाला भाग कम हो जाता है। तब ज्ञानी का कहा हुआ आपने माना है, आपको सुख आया है, आनंद आया है, सत चित आनंद स्वरूप आपका बिल्कुल आपको महसूस रहता है हमेशा, और ये परिस्थिति बनती रहती है। समझे? तो अवस्थाएं आती जाती, उसमें टिकने वाली नहीं रहती। तो इससे तो आपके रिजोल्यूशंस बढ़ते हैं। उसमें क्या बताया, जिसको दादा भगवान रिवॉल्यूशंस बोलते हैं। दादाजी, यानी सिद्धांत से अवस्था टिकती नहीं है। क्या? सिद्धांत से अवस्था टिकती नहीं है, लेकिन हमें लगती है कि वो टिकती है, इसीलिए वो असर होती है। सिद्धांत से बोला जाए तो कोई सिद्धांत काम में नहीं आएगा, लेकिन जब हमारे अनुभव में आता है तभी सिद्धांत समझ में आता है। लेकिन सिद्धांत अगर पकड़ में आ गया, गहरे उसको बैठी, ग्रिप आई, तो वो अनुभव प्रमाण की तरफ और उसका प्राप्ति के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। क्यों कि सिद्धांत हमेशा सिद्धांत स्वरूप से ही रहता है, इसीलिए उसको विज्ञान बताया। कभी भी वो असिद्धांत स्वरूप से परिणमित होता ही नहीं। वो द्रव्य हो या भाव हो, रिलेटिव हो या रियल हो। अब समझे? और जब स्टेबल हो जाते हैं तो टिकती हुई व्यवस्था कम होती जाती है, तब द्रव्य की अवस्था उत्पन्न होनी, टिकनी, थोड़ी निकल जानी, चेतन की अवस्था उसको देखनी, टिकनी, अपना स्वभाव में समन होनी, तो दोनों अपने अपने साथ में रहती है। ऐसा ज्ञानी पुरुष की पुद्गल धारा और चेतन धारा एक साथ साथ में दोनों रहती है। तो वहाँ समय ही नहीं, कहाँ है? नहीं। और तीर्थंकर भगवंतों में समयवर्ती होती है, यहाँ अवस्थावर्ती है। क्या बताया? अवस्था बढ़ती है, जिसको क्षणवर्ती बोले हम। क्षणवर्ती। हाँ, इतना फर्क है। तो आज इतना जा सकते हैं, इसीलिए टाइम पर नहीं पहुंच पाते दादाजी, मूल काल तत्वों पर, यह परिणाम पर समझ जरूर जाते हैं। महात्मा लोग दृष्टि के कारण केवल का स्वरूप समझ जाएंगे, बिल्कुल पक्का समझ जाएंगे। समझ में आया तो खलास, पकड़ आ गई। ये परिणाम पुरुषार्थ से है, हाँ? कृपा से नहीं है ना। हाँ? ये परिणाम पुरुषार्थ से है। पुरुषार्थ कृपा से कैसा हो सकता है? वो हाँ। पुरुष स्वभाव से ही होता है। सही है। कृपा से तो पुरुषार्थ स्वभाव प्राप्त होता है। जो प्राकृत स्वभाव में से निकल के पुरुषार्थ स्वभाव प्राप्त होता है। प्राकृत स्वभाव से ही परिणाम होता है। पुरुषार्थ स्वभाव से, लेकिन बीच में का भाग है, वहाँ ये काल की आज्ञा सही ढंग से 5 महाव्रत स्वरूप है, जिसमें मेरा तपश्चरण का भाग बहुत कच्चा था, इसीलिए व्यवहार की अशुद्धि हमें जमा हो गई है अंतःकरण के स्तर पर, स्वभाव की टेवों की स्वभाव के कारण। वहाँ पुरुषार्थ है पूरा। ये इंद्रियों के बाहर में पुरुषार्थ नहीं है। और विश्व के लिए एक्शन ओरिएंटेड मार्ग में इंद्रियों के स्वभाव के उसमें पुरुषार्थ है। लेकिन यहाँ ये अपवाद मार्ग आया, इसलिए इंद्रिय सर्वप्रथम जीती जाती है। इंद्रिय जीती जाती है, महीना
आपको सर्वप्रथम बिना इंद्रिय जीते जवाब नहीं आता, तो इंद्रिय जीतते जीतते ही जवाब आ जाता है। इंद्रिय जीता उसका अर्थ क्या है कि जो मन के वश इंद्रियों सभी है, मन के वश है। और मन जो जिसके तौर पर स्तर पर अभिप्राय आरंभ स्वरूप से होता है। क्या बताया? अभिप्राय आरंभ स्वरूप से होता है। एकदम अवस्था की शुरुआत का आरंभ, पहला उसका स्पंदन वहाँ से चालू होता है। स्प्राउटिंग पॉइंट है वो, उसको चार्ज बोलते हैं। और वो वहाँ जैसी बिलीफ वैसा ही वो आरंभ स्वरूप होने के कारण मैं का होना, एक तरफ से मैं डिस्चार्ज हो रहा है मेरेपन से, और दूसरी तरह अगर न जानते हो मैं कौन हूँ, मैं चार्ज हो रहा है। और कैसे? बिना एक्सप्रेशन होता ही नहीं वो। क्यों? कि शादीशुदा होता है हमेशा कायम का, उसकी ये हैबिट है। ये शरीर के साथ होना, वो शादीशुदा होना का स्वभाव है। लेकिन व्यवहार आते हैं, और व्यवहार में सारा व्यवहार का अनुभव प्राप्त होने के लिए, सारे व्यवहार के पाठ पूरे कर लेने के पश्चात सब अरीसा बोध में होके पीछे निकल जाते हैं। स्त्री रत्न इतना अद्भुत है, स्वरूपवान है, कोई उनसे नहीं निकल पाता, ऐसा स्त्री रत्न था। और जो स्त्री रत्न ने सारा अरीसा महल बनाया, उसको नहीं जाने देने के लिए भरत को। और वो भरत आगे तो विचार श्रेणी चल गई थी उसकी, और वो जानती थी कि ये मेरे साथ होते हैं लेकिन अंदर से जुदे हैं ये, हैं? मुझे रत्न स्वरूप से प्राप्त तो लिया लेकिन मेरे से अलग है। अभी पिता याद आ गए हैं उनको अस्थि परम पिता याद आ गए हैं नहीं समझे? ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? आपको चलता है नहीं? आपको परम पिता याद नहीं रहते? थोड़ा समझ में नहीं आया। परम पिता किसी के पिता हो ही नहीं कभी भी। हाँ, वो किसी के बाप नहीं होते, वो परम पिता बोलाते जाते हैं क्या? किसी के बाप नहीं होते वो परम पिता। किसी को माता का पदवी दे नहीं पाते, ऐसे वो परम पिता बोले जाते हैं। और वहां भी परम मातृत्व होता है, अर्थात परम वात्सल्य होते हैं। ज्ञानी पुरुष में दो गुण साथ में होते हैं, परम वात्सल्य और परम पितृ प्रेम। समझे? और वो तीर्थंकरत्व प्राप्त होने के पश्चात वहाँ खुला हो जाता है। वैसा ही एक ज्ञानी पुरुष में है। दोनों इसीलिए वैसे तो एक तौर पर है, लेकिन ज्ञानी उनके नज़दीक है बिल्कुल डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में, और तीर्थंकर संपूर्ण जिनेश्वर। और आप्तपुत्र ज्ञानी के बहुत नज़दीक उनके रिप्रेजेंटेशन में, और ऐसे बात करते हैं। समझ लेना जरूरी है ना। दादाजी ये रिप्रेजेंटेशन का मर्म बताइए ना। रिप्रेजेंटेशन महीना बिना दलाली वाला, नो कमीशन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बहुत बड़ी बात। व्यवहार में तो बिना दलाली कमीशन होता है बिपिन भाई? नहीं, कभी भी नहीं है। बोलो ना, ये परम पिता की रिप्रेजेंटेशन करना है, वहां दलाली कहाँ लाए? उन्होंने कुछ नहीं ली तो उन्होंने 2% ली तो सत्संग और दादा उसमें खर्च कर हो जगाई, और 1% थी वो दही वाला चाह खा पीने में, उसमें खर्च हो गई। उससे नहीं ले पाते। नॉट ए मॉलिक्यूल। देखते क्या? और आप लोग कहाँ, आपको कहाँ जरूर है?
जरूर नहीं है, फिर भी आती है नवीना। नहीं समझा दादाजी, लेकिन ये 3% की हैं? दलाली ने हमारा काम करवाया ना। तो आपको आप कितने लेंगे? नहीं, हम तो अभी नहीं ले पाएंगे। महेशानंद जी बिल्कुल ना बोलता है, क्या करेंगे महेशानंद जी? क्या करेंगे दलाली भी ना? चाय दे। इधर जाता है हैं? मैं दलाली काम में आध्यात्मिक में जाता है। चलो आगे चलो। દાદાજી આ ઉદાસીનતા એ વૃત્તિને લાગુ પડે છે? ઉદાસીનતા એ વૃત્તિને લાગુ પડે છે? वृत्ति शब्द बहुत बड़ा है, वो चित्त को लागू होता है वृत्ति, और वलन वो मन को लागू पड़ता है। मन चित्त का इतना भेद है। वलन और वृत्ति का वहन, वलन और वहन, इससे चित्त और मन इतना भेद हो जाता है अंतस्करण में। मन मुख्य भूमिका है और चित्त एक फ्लो स्वरूप में वहन भूमिका वाला है। नहीं समझे? हमेशा जो रिलेटिव में चलता है तो रिलेटिव स्वरूप से वहन में है, और रिलेटिव से मुक्त हुआ रियल स्वरूप हो गया तो रियल के साथ रिलेटिव के साथ रह के पुरुषार्थ पद में आ जाता है। क्योंकि वो शुद्ध हो गया ना। शुद्ध चित्त, शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चित्त। और रिलेटिव में जो आगे विभाविक हो गया अंतस्करण के तौर पर, जो अभी निकाल के स्वरूप में निकाल के योग्य है, वो भी वहन वाला है। इसीलिए उसको रिलेटिव अवस्थाएं बताई व्यवहार की, आयु कर्म की इस कारण, समझे? और शुद्ध चित्त होने के पश्चात वो मर्यादा में आ गई। क्या बताया? हाँ, क्यों? कि संसार का अंत आ गया। क्या बताया? इसीलिए वो उसकी अंत होने की शुरुआत हो गई। तो उत्कृष्ट एक भाव, दो है, तीन भाव। किसी ने ज्यादा स्वभाव में घूमने की चाहत कर ली है तो दो तीन भाव हो करते हैं, लेकिन आ जाते हैं। ऐसा हमने कल बताया ना, मेन प्रवाह तो है ही, लेकिन फोर्से एक बाजू सॉफ्ट जन आई, जरा पसंद आया है तो एकदम थोड़ा निकल गया फ्लो, पर मेन प्रवाह तो सीधा ही चला जाता है। तो कहीं कहीं आप देखते थे रवि नदी सारा फ्लो बदल जाती है। अब देखो, पहले इतना नहीं, पर अभी तो बहुत होता है ये टाइम में। पर सभी नदियाँ नहीं होती, सभी नदियाँ नहीं, लेकिन हो सकती है। आज ये काल में तो बहुत बदलाव आता है कहीं से कहीं जगह। ओशन में शीम आता है, नदियों में आता है, माउंटेन्स में, सब जगह आता है। क्यों? कि मनुष्य में बहुत बदलाव आ गया है। मनुष्य के बदलाव के ऊपर इस सारे बदलाव की परिस्थिति, उसका बिल्कुल डायरेक्ट टोटल रिलेशन है। एक मनुष्य के ऊपर नहीं है, मनुष्य के समूह पर है। कौन से मनुष्य के समूह? मृत्यु लोक के। कौन से? हाँ, विदेह लोक के मनुष्य है, वहाँ सभी प्रकार के मनुष्य है, सभी प्रकार के, लेकिन मन वचन काया का एकता हमेशा बनी रहती है। वहाँ काल एक ही स्वभाव का होता है। इसीलिए यहाँ के ऐसे मटेरियली विज्ञानी नहीं होते, लेकिन विद्याधर लोग होते हैं। विद्याधर लोग असल साइंटिस्ट बोले जाते हैं। विद्याधर तो समझे? सभी लोग हैं वहाँ, सब ऐसा ही समाज है मनुष्य का, लेकिन ऐसे एकता वाला पूरा, और एकता वाला नहीं, वो सारा ऐसा है। वो भी मूर्ति लोग तो है ही,
क्योंकि जो भी आयुष्य है वो बिगिन और अंत, लेकिन उसके कालखंड बड़े बड़े होते हैं, बस समझे? हाँ, बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ के कालखंड बदलाव वाले होते हैं, बिल्कुल। बोलो। सिमंदर स्वामी की आती है, इसमें बताया गया है उदासीन वृत्ति वह कारण मोक्ष सेवे, ऐसा बताया गया है। એટલે કારણ મોક્ષ સેવે મહિના हम मन वचन काया से केवल मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, भाव कर्म से सर्वथा मुक्त ऐसे सभी ये भेद विज्ञान से जो हमें प्राया है, और पीछे हम आज्ञा धर्म में पुरुषार्थ से आ गए हैं व्यवहार शुद्धि के लिए। ये पंचम काल की अंतर की अशुद्ध व्यवहार की बाकी हुई अवस्थाओं में से निकलने के लिए वो पुरुषार्थ भाग आ गया है। और वो सारे पुरुषार्थ भाग में कारण सब ये हुई रहता है। इतने उदासीन जो प्रश्न पूछा ही नहीं आएगा उसमें। महात्माओं को हम कोई भी बाहर का देखे तो किसी के चेहरे पर उदासीनता आनंद दिखाई पड़ा, हर एक का देखो, कोई भी बाहर का आवे, क्योंकि बाहर के लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो उसके स्वभाव से वो डिसिप्लिन हो कैसे बनो, पर यहाँ तो सहज स्वरूप से है। ये यहाँ 2 घंटे इतने अच्छे कैसे बैठ पाते हैं? बाहर तो डिसिप्लिन में 10-15 मिनट बैठना तो सबको बहुत रखना पड़ता है। सबको शिप्स को, फ्लॉक को सही रखने के लिए हमेशा और कीपर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट। एक जगह 2 जगह सब जगह यहाँ कोने पर रख देते हैं, ये बच जाओ, ये आवाज़ मत करो। पर यहाँ ऐसी कोई होता नहीं देखा। ये सब है उदासीनता है। आनंद भाव है मुंह पर, बाहर के लोग को मालूम पड़ जाएगा। ऐसा है। और हमें इस सच्चिदानंद स्वरूप स्थिति से हमें रहने का है, वो स्थिति अभी पुरुषार्थ पद में हमेरा पक्कापन होना उससे ऑटोमेटिक रहती है। तो हमें एक क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ता पीछे, नहीं समझे? हाँ, पूरी समझ में आ गई है वो, है ना? और स्टेबल हो जाने के पश्चात आप किसी को दूसरे को समझ दे सकते हैं। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट उसको ही बोलते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से समझ लेना, प्राप्त करना, ऐसी है। लेकिन ऐसा ये काल में नहीं संभव। द्वापर में होता, और द्वापर में भी अच्छे काल में ही होता। बीच में ऐसे अंधारे खंड आए हैं द्वापर में, तीन तो आए होंगे मेरे ख्याल, 3 आए हैं। 2 तीर्थंकरों के बीच में शासन खंडित होते, बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सरकता काल है ना। वो कृष्ण पक्ष का काल है ना, इस कारण बोलो ऐसी बात। और शुक्ल पक्ष में ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसे चलेगा, पीछे उन्नति होती जाएगी, बिल्कुल ये रहेगा। पर काल से मुक्त ऐसे महात्मा लोग, काल की परवाह चिंता उसको विचार नहीं है, क्योंकि काल से मुक्त है, सब कर्म से मुक्त है और माया से मुक्त है। लेकिन स्वभाव की चिकनाहट से, मन वचन काया के स्वभाव की चिकनाहट के कारण वो अपनी डिस्चार्ज माया से, मेरेपन से वो ग्रिप में है। वो ग्रिप जितनी निकलती जाती है तो आनंद बढ़ता जाता है कि नहीं? जैसा बोले ऐसा चले।
No question. There is not to question why. There is but to live as આજ્ઞા. પણ સ્પાર્ટન્સ લોકો શું ક્યાં બોલે? There is but to do and die. Because there was no other go. You know that. क्या करे? ऐसी परिस्थिति में ये लोग ऐसे बोल, पर वो तो वॉरियर थे ना वो लोग. हम छोटे थे तब आता था ये. अच्छा इंग्लिश की रसी भाई आता था ना, स्पार्टन्स. स्पेन के वो हिल्स में गहरे गए तब और वो मोहम्मदन एक बाहर से आया था और पूरा आर्मी लेके. हाँ 600 they rode the 600 into the valley of death. અને કેપ્ટન કહે છે ખબર, કેપ્ટન કહે છે અને જેને ના લડવું હોય ત્યાંથી ગમે છટકી જઈ શકે છે, જાઓ ભાગો, હું છું અહીંયા આગળ. તો કે નહીં, અમે તમારી સાથે જ છીએ. બધાએ બોલ્યા. અને પેલાએ એક જણ ફૂટ્યો ને એમાંથી પોલ પકડી લીધું અને એમાંથી અને બધા એવા ગોઠવી દીધા. ચારેય બાજુથી મારો ચાલુ કર્યો અને આ લોકોએ સામું ચલાવ્યું. પણ કેટલું ટકે? પૂરા આર્મી સાથે 600, પણ વોરિયર મોટા. તો આપણું આ વોર નવીન નોન વાયોલન્ટ. શું વિદ્યા ગભરાઈ ગઈ? है? दादाजी, ऐसे इतिहास में देखा है कि ऐसा फूटने वाले कहीं ना कहीं एक दो ऐसे हो जाते हैं. इतिहास में देखा है कि ऐसे फूटने वाले हो जाते हैं और पूरा वो क्रैश हो जाता है. तो ऐसा हमारे अंदर ये तो सब जगह होते हैं. वीकनेसेस तो सब जगह. अरे ये काली वीकनेस का है. सब वीकनेसेस, फुल ऑफ वीकनेसेस सब जगह. तो सब जगह है. तो महात्माओं को बहुत संभाल के बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए अपने खुद के अंदर की वीकनेसेस के सामने. बिल्कुल बिल्कुल. अभी आपने बहुत टाइम ले लिया मेरा. દીપકાનંદ જી પૂછતે હે, આપે કહ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ આપીને લઈ લીધા હતા, તો આ લઈ લેવાનો મતલબ શું? તિવરીમાં આ વખતે પૂછાયેલું હતું, તે માટે આ ખુલાસો આપવા પ્રયત્ન છે. હું નથી પૂછતો કે છે રહી ગયું હતું. હા એટલે રહી ગયું હતું, આ પ્રશ્ન રહી ગયેલો. અચ્છા, કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને છેવટે આટલું બધું સમજાયા પછી પણ અર્જુન લડવા માટે તૈયાર નહોતો થતો, એક્શનમાં લાગતો નહોતો. કારણ કે પ્રકૃતિ પર ફોર્સ મજબૂરીથી એને એક્શનમાં ખેંચ કરતી હતી અને એની વિરુદ્ધ એ જા કરતો હતો. જુઓ, એટલે એ થોડો ઓવરવાઇઝમાં પણ એટલે ઘણું બધું ઓવર તો નીકળી ગયું ભગવાનને સમજ આપી એટલે. પણ તો પણ થોડું ઘણું રહ્યું એટલે ભગવાને સમજી ગયા કે કંઈ નહીં, હવે નરમ પડ્યો છે હવે, એટલે એને હવે વાંધો નહીં આવે. નરમ જરા ઢીલો ગેસ થયો છે. નરમ થવું એટલે શું કે સમર્પણને યોગ્ય થવું. શું કહ્યું? ત્યાં સુધી કોઈ નમે એવું નથી. કોઈ એમ કહ્યું કોઈને નમવું નહીં બહાર. સમજ્યા કે નહીં? એ તો દાદા ભગવાને કહ્યું કે બધી ચીજ છે બીડી બીડી પીવાની, કશો તમે જેટલી પીવા એટલી પીજો. તારે હવે હું આવી જાઓ. એવી રીતે નહીં, એ સમય આપવો જોઈએ અને એવા યોગ મળવો જોઈએ. એવો સમય આવે ને એવા પુરુષ મળ્યા, કામ થઈ જાય. એમનું પુણ્યનો યોગ આવે ને દરેકનો. હા તારે હા એ બીજાને આવું બોલાય નહીં, પણ એ બોલી શકે કારણ કે એવા બોલવાવાળા હતા. બીજા કંઈ નહીં બોલી શકે. બોલાઈ ગયા છે.
હા કેમનું એ ચાલ્યું એ બધું બિલીવ નથી. ચીમન કાકા બહુ બોલાય. તમે જાઓ તમે તમારે પાસે, હું નથી આવવાનો. અમને ખબર ઘરે કેટલું મારે એકલું જવું એટલે મારે ત્યાં આગળ બે તમે કલાક બે 2 કલાક ને મારે 5 મિનિટે 10 મિનિટે બીડી હરગાવવા જોઈએ. તમે મને બેહાડી રાખો કે છે. અને એમની હાજરી પીવાય મારાથી કે છે. રસીભાઈ આવું કે ચલને આવે કશું નથી. પછી એમને દાદાને એમ કહ્યું કે આવું કે છે અમારો ભાઈ બનતો, તો કે એને કહેજો કે જેટલી દાદા એ બીડી પીવે છે તું નિરાતે પીજે જા. પણ ઘરમાં તો બહુ ઝઘડો કરી ગયા હતા. ના એ તમને લાગે. પહેલી વખત જ્યારે ગયા ત્યારે પણ સુમન કાકા કહ્યું ને કે જાઓ જાઓ એ બાબા બાવીનું મને હા એ તો શરૂઆત એવી થઈ, પછી એ તો એમનો ફોર્સ એવો ને ભારે ઢીલા માણસનું કામ નહીં. શરૂઆતમાં ખસી જાય, ગમે તેવો હતો ખાઈ જાય, પછી સમજી જાય તો વાંધો નથી. બહુ સારા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને એમને દિવ્ય ચક્ષુ દ્રષ્ટિ એ કૃપા ઉતારી, તારે એને દેખાયું તો આ તો પરમાત્મા સાક્ષાત. હું એમને આમ ભગવાન એટલે કે વ્યવહારથી ભગવાન સ્વરૂપ જેવી માન્યતા એવી રીતે એમને લીધા છે. તો એમને તો હવે એક્ઝેક્ટલી આ તો દેહ શરીર સાથે અને પાછા આટલા નજીકના સગા આ બે રીતે થઈ ગયેલું તારી. અને સ્પોન્ટેનિટીથી થયું આ. અને પછી રહેવાય ને, અરે આપ લઈ લો કે છે એને જ કહ્યું. અને આ બધાએ આમ બધાને દેખાશે તો કોઈને ના દેખાય, તને એકલાને જ દેખાય. સંજયની સંજય દ્રષ્ટિ એ રિલેટિવ સંજય દ્રષ્ટિ હતી. રિલેટિવમાં સંજય દ્રષ્ટિ થઈ શકે છે. નહીં સમજાયું? એને એક્સ્ટ્રા પરસેપ્શન કહેવાય છે. ESP પાવર છે, પાવર. ના થઈ શકે છે. આ અવધિ જ્ઞાન બધું શું કહેવાય? આ બધું એ તો કહેવાય એમાંનો પ્રકાર છે. બધા એ તો બધા ઘણો પ્રકાર છે, બધું સ્તર ઊંચું ઊંચું. એટલે એને પાછું તે ભગવાન સમજી ગયા કે હવે આ જો આને વધારે વખત રહેશે તો લડવામાં પછી આ દ્રષ્ટિથી એ હરખી રીતે નહીં લડી શકે. લઈ લઈએ તો હવે આવી ગયો એના સ્વભાવમાં લડવાના મૂળમાં. બસ લે ચાલો, બસ એને મૂકી દીધો ના આવે એની જગ્યાએ. હા લઈ હા બસ. તો કહે છે કે હવે મારો મોહ ગયો અને અસલ હું કોણ ભૂલી ગયો તો હું કોણ છું તે બધું આવી ગયું મારા ખ્યાલમાં કે હું છું કોણ આ છું. હવે વચન તમારું તમે કહેશો ને હું કરીશ કે છે. શું કહ્યું? તમારું વચન કહેશો હું કરીશ, તમે જે કહો. એટલે અહીંયા જ્ઞાની પુરુષ કહે તે કરવાનું. પણ એ તો ડાયો હતો તે વખત બોલ્યો. આપણા બધું કોઈ એવું બોલ્યું નહીં. એટલે આપણે તો દાદાને કહીએ કે દાદા અમારું કહ્યું તમે કરો. કનુભાઈથી એક વખતે એવા અર્થમાં નહોતું કહેવાયું, પણ અમુક સંજોગ હતો એવો. આપણા પિતાજી ગુજરી ગયા તાની વાત છે, વાસણો થયા તેમાંથી થયેલું. અને એ મને કંઈક સમજાવવા જતા ત્યારે મને વ્યવહારની હું જ સમજ પડી નહીં ને. આ મોટા એટલે મૂકવા મળ્યું ને આ બધા આગળ દૂર હતા જરા. પછી બધું આપ્યું હતું કર્યું છે. એમાંથી આ થઈ ગયેલું. નટુ કાકા હતા ને બે થઈ હે શું બોલે છે તમે નથી સમજતા તો અમે જાણીએ કે છે આને. એટલે અમારાથી કહેવાય ગયું હતું તમે મારી જગ્યા હું તમારી જગ્યા આવું તો આવું ના બોલાય ખરી રીતે. પણ એ પ્રસંગ મારો સમજાય કે. અને એમને મને રડાવો હતો કારણ કે કોઈ દાડો રડેલો નહીં હું. એવી તો અંદર મેં કરેલું જબરું.
અને ખરેખર જ બહુલું જબરું થઈ ગયું હતું. 1 કલાક સુધી બહુ 68માં એટલે આવું છે. એ નટુ કાકા તાજું તાજું જ હતું એટલે તો બદકી ગયા ગાસું. સંતપતિ એટલા 2 જ હતા, બધા ગયા હતા, એને જમવાનું તૈયાર હતું ના એકદમ. મેં પછી દાગીના બતાવી, જો દાદા આટલું આટલું આવે. હા કોની સોની સલાહ? હા અરે હા. તો મેં જરા પેલું માસીનું નામ દીધું ને, અરે વાહ અરે પણ એમને ખોટા એવું નથી કહ્યું, પણ આમ પણ શું કહ્યું મને સમજણ ના પડી શું કહેવા માગતા હતા. તો એવું બોલ્યા એટલે મારે તો અંદર હતું નહીં. મેં કહું એમના માટે મને હોય આવું કોઈ દિવસ અને આવું બોલ્યા એમ. એટલે એમ આકરા એવા વચન નીકળ્યા ને તો મને છેક સુધી લાગી ગયા. તો પછી રહેવાયું ને રડી પડે એવું. પછી સમજાયું ને, પરમાત્મા દેખાઈ ગયા ને પછી આપના તમે અમારા આમ રસીભાઈ અમારાથી કોઈ વખત નાશ થઈ ગયા હતા ને એવું એના જેવું છે. થાય તો વ્યવહાર છે ભાઈ, વ્યવહાર છે. ચાલો, આ મીતાબી પંડ્યા કાઉન્સિલર કે 5 મિનિટ માટે મોદીજીના તંદુરસ્તી માટે પ્રાર્થના કરાવો અને એમને આશીર્વાદ આપો કે જલ્દીથી સારા થઈને ગુજરાતની પ્રજા માટે જલ્દીથી થઈ જશે. જા મેં પંડ્યા મીતાબેન, મોદી સાહેબ બહુ વહેલા તૈયાર થઈ જશે, ગભરાઈશ નહીં. આ જોઈ આવે છે તે વહેલા તૈયાર થઈ જશે. કાઉન્સિલર છે ને, કયા વોર્ડમાં છું? કયું? કારેલી બાગમાં છું. આવો નહીં. જો પેલો કેમેરા ના અહીં બેસી જા, આગળ થઈ જશે બેન. એ તો હા અમે વિધિ પહોંચી જશે. જા. કામ બહુ સારું કરે છે, ઘણું સારું. પણ આપણા ભાજપવાળા સુધરી જાય બહુ સારું. એમને ચાન્સ મળ્યો તો ગુમાવી દીધો. ફરતી કેટલીક વાર લોકો કંઈ ગાંડા નથી. એમને તો જે એમના પર સારું રાજ ચલાવે એના હાથમાં સત્તા આપવાની. પણ સત્તા આપે તો થોડુંક મજા કરી લે, એ તો હોય. હે એ બધું બોલવાનું નહીં. બીજા બધા ગમે તે, પણ તમે એકના એક ને બધા આવા કેસરિયા વાળા ના, તને નથી કહેતો. જો પછી આપશ્રીના સત્સંગમાં એક વખત આપ્યું હતું કે સાચો ભય કોઈએ જોયો જ નથી, આ તો ભોં ભડકાટ છે. તો આ સાચો ભય સમજાવવા કૃપા કરશો. આપણે સાચો ભય જોયો હોય ને તો કઈ જગ્યાએ હવાદ જ ના રહે. એટલે ઉદાસીનતા તો નિરંતર રહ્યા કરે, એટલે કારણ મોક્ષે રહ્યા કરે. એને કંઈ રહે જ નહીં બીજું. એ રાત હોય કે દાડો એમાં કંઈ કશો ફેર ના હોય. સર્વ તો મુક્ત થઈ ગયેલું નહીં. એ એને ભય કહે છે. જોતા આ કૃપાળદેવે લખ્યું છે પગ મૂકતા બધું ઝેર છે, જોતા બધે જ્યાં આ તો બધું આ શું છે તારે. અને નિરાંતે તમે જાણે કે એ મસ્તીથી ફરો છો. નથી, બહુ સાવધાની પણ બહુ રહેવા જેવું છે. ડરીને નથી, આનો ડરવાનું એવું નથી. આમાં સાવધાની પણ છે, બીજું કશું જ નથી. હવે બહુ થઈ ગયું, કારણ કે આ તો ટાઈમ થઈ ગયો. આપણા વિજયદી શાહનું કલકત્તા થયા છે એમનું લઈ લઈએ. હું સ્વપર પ્રકાશક એવો શુદ્ધાત્મા છું. આ જન્મ જયંતિના પાવન પ્રસંગે અમો સર્વોને રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે સતત જાગૃતિ અને સ્વસંવેદન પ્રાપ્ત થાય તેવા આશીર્વાદ આપશો જી. પ્રશ્ન: હું સ્વપર પ્રકાશક એવો શુદ્ધાત્મા છું. આ સ્વપ્રકાશપણું અને પરપ્રકાશપણું સાયમલ્ટેનિયસની અને પેરેલલ છે. આમાં ઉપયોગનું શું મુખ્ય મહત્વ છે? સ્વરૂપ સ્થિરતા માટે શું ગોઠવણ કરવી?
વિજયભાઈ, આપણું જૈન પૂતગલને લીધે આવો પ્રશ્ન થાય, પણ આ પુરુષાર્થ ધર્મ છે ને આપણો, એ પુરુષાર્થ ધર્મ અકર્તા સ્વભાવથી છે ખરી રીતે તો, પરંતુ આપણે જે કર્તા સ્વભાવના વ્યવહારમાંથી આવ્યા છીએ અને એમાંથી આ સડનલી પ્રાપ્ત થઈ ગયેલું છે, એટલે આવા બધા પ્રશ્નો થાય. ભેદ વિજ્ઞાન તો મળી ગયું છે, એટલે આ ભેદ વિજ્ઞાનનું વાક્ય એટલા માટે છે કે આપણે આજ્ઞા ધર્મથી વ્યવહારથી હું વિજય છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ શુદ્ધાત્મા છું, એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ કહ્યું તમને. એટલે હું વિજય છું એ ચર્મચક્ષુની દ્રષ્ટિથી થઈ જાય. એટલે એમાં પછી આજ્ઞા આપવી પડે છે, કારણ કે હવે બાકીના વ્યવહારમાં તમારાથી રહી શકાશે નહીં કે હું શુદ્ધાત્મા છું પદ મળ્યું છે, પણ તમને ટકશે નહીં, રહેશે પણ નહીં. એટલે બીજ તમારું ગુમાઈ ના જાય એટલે એક રક્ષણ મૂક્યું છે આજ્ઞાનું, આજ્ઞારૂપી કવચ જે અનુભવ પ્રમાણનું છે એ આજ્ઞા પ્રમાણ મૂક્યું છે. હવે સમજાયું? એટલે તમારા માટે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું વિજય છું એ તમને પાક્કું થઈ જવા માટે આજ્ઞા મૂકી છે, અને બે મૂકવી જ પડે ને, તમે શુદ્ધાત્મા તો થઈ જ ગયા છો. સમજાય છે કે નહીં? પણ રહી શકવાના નથી, એટલે પહેલી આજ્ઞા મૂકાઈ છે. એ તો આગળ મૂકી છે કે નથી મૂકી? બોલો ને. આખી ગીતામાં અર્જુનને, એ અર્જુન વ્યવહારથી કેવો છે આખું ગીતા સમજાયા પછી એને આ પદ મળે છે. ના સમજાય છે કે નહીં? વિજય, પણ વિજય કેવો છે ક્યાં હજુ સમજાયું છે? આ તો તરત જ ભેદ વિજ્ઞાન મળી ગયું એકદમ. એટલે કલાકનો મોક્ષ એ અક્રમ મોક્ષ છે. એનો મોક્ષનો અર્થ શું છે કે શરૂઆત છે એની. શરૂઆત બહુ કિંમત છે. શરૂઆત વગર પરિણામ ક્યારેય પણ ના હોય, કોઈ દિવસ ના હોય. આટલું કાળજી રાખ. એટલે શરૂઆત એ જ પરિણામ છે ખરી રીતે તો. આ તો બહુ સિદ્ધાંત છે બહુ મોટો. થવાનું થયું, થઈ ગયું. કે એવું કેવું કહેવાય? થઈ ગયા પછી થઈ ગયું કહેવાય? ના, કશું નથી થયું. લગાવી દો, લગાવી છે. થઈ ગયું પછી કહેવાય? ના 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 ના, આવો નાના ભેદમાં એ બધા ભેદ પડી જાય. અત્યાર તો જૈનોમાં તમે જોજો, કોઈ પણ નાની વાત સિદ્ધાંતની બાબતમાં શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ને એમાં તો વાતે તમારે નીકળે. એમાં તો બધાને નીકળે, વેદાંતમાં નીકળે ને આમાંય નીકળે. રાધે, બાઉન્ડ ટુ બી સમજાયું? પણ જેને સમજવું છે, મહાવીર ભગવાન પાસે ગણધરો આવ્યા, એમાં પ્રથમ ગૌતમ સ્વામી આવ્યા ત્યારે એમના પ્રશ્નનું શંકાનું આત્મા છે કે થોડી શંકા છે હતું, આમ બે બાજુનું. એ એમનું સમાધાન એ વેદાંત પક્ષનું હતું, એ પ્રમાણેનું થયું. અને પછી બધા વારાફરતી આવ્યા વેદાંત પક્ષના, એક પક્ષ થયા બધા, એ બધા એમને સમાધાન થયા. સમજણ પડે છે વિજયભાઈ કે નહીં? બોલો. હંમેશા તીર્થંકર ભગવંતો આગળ ગણધરો આવે છે. તમે જોજો બ્રાહ્મણ તત્વ જ આવશે મોટે ભાગે. બધા આવે છે, પણ ક્ષત્રિય તત્વ પણ હોય છે. પણ આમ તો જોવા જાવ તો એ રીતે જ હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એમાં મહાવીર ભગવાન આગળ ખાસ કરીને વધારે ખાસ સ્પેશિયલ બ્રાહ્મણ તત્વ જ હતા. બીજા તીર્થંકરોનું તો હવે એમનો ઇતિહાસ હોય આગળ હોય તો કથા તે, પરંતુ મહાવીર ભગવાન પાસે હતું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે બહુ સમજવા જો. સ્વપર પ્રકાશક અને પરપ્રકાશક પણ સાયમલ્ટેનિયસની પેરેલલ છે શું? એ તો સાયમલ્ટેનિયસ સાથે સાથે જ હોય. એટલે સ્વપ્રકાશ એટલે પોતે સ્વયં પ્રકાશ છે, તે જ પરને પ્રકાશી શકે ને. પણ આ ટ્યુબ સ્વયં પ્રકાશ નથી, એ પરપ્રકાશિત છે અને પ્રકાશિત કરે છે, પણ પરપ્રકાશ છે એ રીતે કરે છે. નહીં સમજાયું? અને પરપ્રકાશ છે એટલે એ સબ્જેક્ટો આવવા જવા માટે હોય જ. એ તો સ્વપ્રકાશ એવી રીતે ના હોય. નહીં સમજાયું? આ રીતે છે. એટલે એમાં શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગને ક્ષમતાધારી એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, અને આ ફાઇલોનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે. શુદ્ધ ઉપયોગ અને ક્ષમતાધારી જ્ઞાન ધ્યાન મનોહારી રે. આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી બે સાથે રહે એટલે આજ્ઞાધર્મ બરોબર મજાનો રહે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. ત્યાં યુગપત રહે. યુગપત એટલે સાયમલ્ટેનિયસ.
અને ત્રીજા ચોથામાં આખો પુરુષાર્થ અને પરાક્રમ ભાવ પણ આવે. બધું અંદર પ્રતિક્રમણો થાય, બધું દેખાતું જાય, ધીમે ધીમે થાય, એકદમ નહીં દેખાય. બધું આચ્છાદિત થઈ ગયું છે, આવૃત છે બધું. જેમ જેમ પુરુષાર્થ થાય તેમ બધું ખબર પડે. અને ત્યારે હું શુદ્ધાત્માને આપણે કલમ આપણે જમા કરવું એટલે કે આપણે જમા કરવા બેઠા નથી, કંઈ ઓટોમેટિક જમા થયા કરે છે. સમજાયું ને? કારણ કે શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આપણે શુદ્ધાત્માના નિશ્ચય સ્વભાવને પ્રતિપાદિત કરતો આપણો આખો વ્યવહાર છે. એમાંથી આપણે સંભાવ નિકાલ કરતાં કરતાં આ સ્વભાવના ભાગમાં મોરા પડતા જઈએ છીએ. હવે સમજાયું? અને એટલું આપણું શુદ્ધાત્માનું ખાતું બધું એ જ થતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? અને વ્યવહારનું ખાતું વ્યવસ્થિતને આધારે ઓગળતું જાય. સ્વભાવથી તો ઓગર જ છે, પણ શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ સાથે ઓગરે એટલે સકામ નહીં જરા કહીએ અમે. હવે સમજી ગયા? ચાલો બસ હવે એસએમ એકલા રહ્યા અને જટ લઈને 3 સૂત્રો લઈ લઉં આપતા સૂત્રોના. 3410 અમારી 5 ફંડામેન્ટલ વાક્યો છે અમારા. એનાથી આખા વર્લ્ડને કામ કાઢી લેવું હોય તો તમે તેમ થઈ શકે તેમ છે. રાધે, અમારા 5 ફંડામેન્ટલ સેન્ટેન્સીસ છે. our 5 fundamental sentences will be helpful for the whole world to benefit out of it if anybody wishes so. Understand? સ્વરૂપનું જ્ઞાન ના હોય, that means even not self-realized ones also. આ વાક્યોની આરાધનાથી ઘણું કામ ચાલી જાય છે. એટલે એક્સપ્લેનેશન કરી શકાય છે. આપ સમજ્યા? એને આજ્ઞા ન કહેવાય, પણ આ એક્સપ્લેનેશન કરી શકાય. પણ જો સત્સાધન સાથે કરી દો તો ઉત્તમ છે, એના જેવું કંઈ નથી. મારી વાત સમજાય છે આપતા પુત્રો કે નહીં? સત્સાધન સાથે બહુ કામ કરે, પુષ્કળ કામ કરે. એ વિજ્ઞાન જ કામ કરશે ત્યાં. બેન ગમે છે ને? અક્રમ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ બહાર પાડ્યું છે, એઝ ઇટ ઇઝ. અને વિજ્ઞાન સાયન્સ ત્યારે કહેવાય, then and then you call science as science when it is as it is, not as it was or as it will be. As it is. Or no? Yes. Was or will be, no science. Fiction. That is what Sailesh says. But always. Huh? As it is, always. Of course. Fiction and fact. Always is important. On either side. Relative side as well as real side. ખરું કે નહીં? એ તો બધે બંને. સમજાયું ને? રિલેટિવ સાઈડમાં સાયન્સ કેવી રીતે છે તો કે લિવિંગ એક્ઝિસ્ટન્શિયલ વર્લ્ડમાં. શું કહ્યું? એટ વોટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ non-living existential world hoy shake? Is it possible for the world to be in non-living existential state at any given point of time, even the so-called extinction state? No. It is a minimal, but it's not extinction. No, you follow? Minimal is understood to be extinction. બીજું કશું જ છે નહીં આમાં. કારણ કે તે વખતે મનુષ્યનું હોવાપણું લગભગ એટલી બધી લેવલે છે કે એને મનુષ્ય ના કહેવાય એવી હાલતો છે. મનુષ્ય જેવું પ્રાણી છે પણ મનુષ્ય કહી શકો નહીં તમે. અત્યારે વિચિત્ર થતા અમુક જન્મ પામ્યા છે ત્યારે લોકો કહે છે આ કુદરત ફાંટાબાજ છે કે છે. એટલે કુદરતને ફાંટાબાજ કહી માને. છાપવામાં તો જે કંઈ જ નથી નહીં, પૈસા જોઈએ. નેચર ઉપર એલિગેશન કરવાનું.
because of the allegation on the nature and on natural operational natural laws, everybody gets into morning into natural living states, in a wandering state. Yes. It's a punishment. Law breaking punishment, natural law breaking. That is what Naveen Bhai says. Right, Naveen Bhai? Right, Naveen Bhai? He says yes. You say no. Huh? Oh, yes. Ah. I last one of the articles I read, Einstein has gone on record as saying that in the realm of physics there is no past, present and future. Time is time, no past, present and future. And he has also said that the as it is science can only be understood by knowing the natural law. That's a good statement. He said, as it is science, which he said, I could not decipher this because of my lifetime. But there is a natural law, and that is the as it is law, that is the absolute law. He has gone on record as saying. He wanted to go to that scientific circumstantial evidence power. That is how. But there everybody wants to go. And if anybody, material scientist, would like to go there, then just like atom bombs and all these things, there is no question they can misuse that power. Therefore, આજ્ઞા જો અનફિટના હાથમાં જાય તો બહુ મોટો મિસયુઝ થઈ શકે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલે એ તો પ્રોપર એવું હોય તો જ જશે, નહીં તો બોલાય નહીં. એટલે ઘણી વખતે આ સત્સંગ કરો છો, Destructive experiments to find out natural law is like going back in time to find your grandfather so that you can shoot him and kill him. Scientists who want to have power in their hand would like to use the power any way they like because they are scientists. Oh. This was very, very revealing. Whatever. We will not go much into that. We will stay on this holistic part. Much better. Right? અક્રમ વિજ્ઞાન. અક્રમ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ બહાર પાડ્યું છે. આ વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત છે. અમે આ જગત જોયું કે કેટલું થઈ ગયેલું છે અને કેટલું કરવાનું છે. બહુ જ મોટું, બહુ સુંદર સ્ટેટમેન્ટ છે. થઈ ગયેલું હોય એને ફરી દર્યા કરીએ એનો શું અર્થ છે? This is decision and decided part. Shailesha, you don't follow. Now you follow clearly. અમે જોયું છે કે કેટલું થઈ ગયેલું છે. વોટ એવર હેઝ હેપન એન્ડ વોટ ઇઝ ટુ હેપન, what is to do. In that, what has already happened, what is the point in grinding it again and again? What is the meaning in it? Meaningless. A ground floor, it is meaningless to grind it further and further, to lose every time something. Instead, what is not ground, for that you do effort. So effort is in your hand. You understand? But nischay oriented effort, that is decision part.
સ્પોન્ટેનિટી. લાસ્ટ 2511 2511. કુદરત એ આપણો જ ફોટો છે. કુદરત વાંકી નથી, તમે વાંકા છો. આપણે કુદરતને દોષ બધા આખા વર્લ્ડમાં તો એલિગેશન goes on કુદરત, but no, it should be here. So this is over. થઈ ગયું. ઓહો, 10 મિનિટ લીધી, વધારે પણ થઈ ગયું. નમો વિતરાગાય. આ રસિક કાકા બોલે છે કંઈક મોટેથી, પેલું ચાલુ કરો. જરૂર જરૂર, લો બોલો. બસ ચાલતું. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. ગઈકાલે આપણા દાદા ભગવાનની જન્મ જયંતિ ઉજવી. આજે દેવ દિવાળીએ શ્રીમદજીની જન્મ જયંતિ છે. શ્રીમદજીએ કૃષ્ણ માટે શું કહ્યું છે, એક થોડું વાક્ય બહુ વર્ષ પહેલાં દાદા મારી પાસે બોલાવડાવતા હતા, એ થોડું થોડું યાદ છે. કોઈ શ્રીમદજીના હોય તો મને જરા કરેક્ટ કરજો. અહો સત્પુરુષના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત સમાગમ. અહો સત્પુરુષના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત સમાગમ. સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી નિર્દોષ, અપૂર્વ સ્વભાવના પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, પૂર્ણ વિતરાગ, નિર્વિકલ્પ સમાધિના કારણભૂત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અન્વયાબાદ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો જયવંત વર્તો જયવંત વર્તો. આવું શ્રીમદે લખેલું સત્પુરુષ માટે. તે દાદા એક્ઝેક્ટ છે. જય 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 સચ્ચિદાનંદ.